On Thursday, a press conference was held at Agartala Congress Bhavan. Congress President Ashish Kumar Shah and MLA Sudeep Roy Burman were present at the press conference. On this day, during the press conference, MLA Sudeep Roy Burman alleges BJP on various issues. He also questions on the US President's role in between India and Pakistan. Operation Sindoor গত 22 তারিখ পেহেলগাঁও হামলার প্রেক্ষিতে মে মাসের 7 তারিখ অপারেশন সিন্দুর শুরু হয় এবং 3 দিনের পরে সেটা বন্ধ হয়। উদ্দেশ্য আমরা লক্ষ্য করছি যে এই অপারেশন সিন্দুর তার কৃতিত্ব দেওয়ার জন্য ভারতীয় জনতা পার্টি পলিটিক্যাল লাভালাভের জন্য এটাকে এখন নোংরা রাজনীতি হিসেবে তারা ঢাল হিসেবে তারা ব্যবহার করতে চাইছে। বহু বছর বাদে প্রথম সারা দেশের মানুষ, প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল একটা জায়গায় এসে পাকিস্তান কর্তৃক যে টেরোরিস্ট অ্যাটাক ভারতবর্ষের আত্মার উপর বারবার আঘাত করছে, তার বিরুদ্ধে একটা সমুচিত জবাব তারা চাইছে। এই প্রসঙ্গে বেশ কিছু প্রশ্ন যেহেতু মেইনস্ট্রিম মিডিয়া করছেন না, স্বাভাবিকভাবে একজন ভারতীয় দেশ প্রেমে ভরপুর একজন নাগরিক হিসেবে আমাদের কিছু প্রশ্ন আমরা করতে চাইছি আপনার মাধ্যমে দেশের সরকারের কাছে। এর জবাব আমরা অন্ধভক্তদের কাছ থেকে চাই না, এর জবাব চাই ভারত সরকারের কাছে। मेरा पहला सवाल, क्या भारत सरकार के पास जानकारी नहीं था कि उग्रवादी हमला जम्मू एंड कश्मीर में होने जा रहा है? इंडियन एक्सप्रेस एक संवाद शायद आपने भी देखा होगा जिसका जिक्र ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष ने भी कहा कि प्रधानमंत्री का प्रोग्राम जम्मू एंड कश्मीर में रेलवे उद्घाटन का एक प्रोग्राम था, उसको कैंसिल कर दिया। ये जानकारी के बाद, इंटेलिजेंस की जानकारी के बाद प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम कैंसिल हुआ। तब ये जानकारी रहने के बाद कैसे ही हमला हुआ पहलगांव में, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। भारत सरकार ने मानी और पार्टी मीटिंग में जहां पे प्रधानमंत्री मौजूद नहीं थे कि बहुत बड़ा चूक हो। अगर चूक हुआ है तो इसका जिम्मेदारी किसके पास? भारत सरकार और पार्टी मीटिंग के बाद जो प्रेस वार्ता में बयान दिया किरण रिजिजू ने, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हाँ, हमसे बहुत बड़ा चूक हुआ, तो कोई ना कोई तो जिम्मेवार लेना चाहिए। Reported by Amin from Agartala, Chini Khorang.